देखो लिपु हाथ तैयारी अंडा आमलेट के कोइला ए गोटा ना भाज दीटा केतरा पारिमु दीटा एरा सब कंचा उरा एरा सब भजा हबो क्षीर बोही जाउची देखई ना ना सुन मो कथा एरा कंचा उरा हाँ हाँ ये अच्छी 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 पचला गोटे अच्छी अच्छी हाँ यहीटा यहाँ पूरा पचला यहाँ खाइबा कहीं ना ना एत नुह एत नुह एत नुह खराटा पड़ी हे देख यही बढ़िया नहीं देख गोटे गोटे खाइबा एत कर खाई पारनी ना ता ऊपर से कहते हाँ पूरा पाचे देखो पूरा पाचे काटी देना नहीं खाइबा काटे काटे एटा भजा नहीं गलनी कंचाटा कंचाटा नहीं गलनी कंचा दीटा परा हला पाचरा दीटा परा हला आगे एरा काटी देनी खाइबा हम खाइबा ना बाबा हां खाइबा हां हां आण आण पानी आण जे खाइबो खाइबा कथा आस चोपा और छाड़ी दब तुम भाज एत ये काट आउ टे दूर काट एरा यही गोटे भल लगे मुंडीटा ना बे गीता शुजी कौन से नहीं गीता बारटा शुजी देख मुंडा पूरा अड़कड़ा भाई पूरा ये कटा हो पूरा पानी नहीं कि आई समस्त खंडे खंडे है रखीदे हाँ ये धोइबा ये रखा है ये काटा ये धोइबा ये रखा तापर पाटे हम हम कर खाइबा अति गछर तुलतुल जोड़ा हो जेना पिता हो जाउछ हां चाची होने एटा किए खाइबा ए पुओ को दबानटा मु खाइमी पुओ ए कंचा मुंडा खाइबो ए गजा आलू खाइबो पुओ ए गजा आलू अब नगे दे गछ हला बा हेरा काटी के रखाई देला मु हेटी ढाल देते देखी मु काले से छोटो बाल्टीटा रखी थेने तेरा चकला कला हम खेलीमी आ त से गुटे सब नहीं जीवा आज भाई कोले गला भाई बारी तुम तो धोई देल काटे नहीं ना काटी धोई ना पूरा ये जरा ये धोई पार काटी के कौन हम भल हम ना काटी देबो खाइबो हला आ भीतरटा कोन पसी छी की मंजी कौन आ गयो समस्त अनेक बच्चे खाए बोली भाव तो है देख भल लगी धुआ आई हेरा हौ नहीं छड़े तुलतुल हो जाई पूरा एना सही सीधा खाई देना हो ए छोटडा तुलतुल होई नथिबो ए छोटडा जोटा जोटा दरकार कला सेटा ए मंजी उरा बा 12 करे बुंची दे आफे आफे गछ उठिबो तो हमर समस्त मंडा खाइबार पूरा नागी आइ जंदी मंजी खाइबो ने खाने सुंदर देखाबो ना सेटा हम खाउ पाचला मुंडा जगला दिन मंडा खाइले भल लागो ए खाना लगता जैसे नहीं किसी खाओ नहीं तू से खाना और के खाइबो ना अड़कोला हम खाइ पाइ बिनी चुबे किना ए बाइटा खाउजी तभी सही ऐसे सही मंडाटा खाइबो एटा एटा बा आ गुटा अछि रख तू ए अंडा खाइबू लिपु कहू दिन शांति रे खुआई दबनी कहू अंडा भाजी साई ने अब खाइबा सांग होई आमे तो आज 12 आमे खाइबो नै मिसी के खाना भल लागो नै आ त हमर 12 आमे खाइबो नै तथापि कोन करिमु ताको डरी की महारानी के आमे माने रहिबा को पड़ु उपास तू तो बेसी डर हां हां बा बेसी डर चंडी माता ए माथुरा दे तू आने पुआ देखिन पुनी कहबो म खाइ दिन ए कोनटा न बने आनी कराली सब आने जे हमर अंडाटा फेंटी देबे हां बा फेंटी देबे ना
ବାଲି କେ ଯାଆନ୍ତିନି ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲିପୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳି ହବ। ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ପିଇବେ। ଇଏ ବସିଛି ତାୱାଟା। ହଁ କିଛି ଗରମ ହବନି। ପାଗଳ ଭଳିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ହଳଦୀ। ଗୋଟେ ଟମାଟର ପକେଇଦେଲେ କାଟି। ତୁ ବା କହିଲୁ ଦାନ୍ତ ତୋର ଇଏ ହେଇନି। ହଁ 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 ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କୋଳ ଗଲା କେଜାଣି ଥାଉ। ସେତିକି ଥାଉ। ଲଙ୍କା ପକେଇବା କି? ନା ପକା ଯଦି ପୁଅ ତାର ଖାଇବ କ'ଣ କହିହବ। ହଉ ତାପରେ ତାକୁ ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରିଦେବା। କ'ଣ କରିବି ହେଲା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ସେତିକି ଥାଉ। ତୁ ଶିଖିନୁ ମୁଁ ଆଜି କରେ। ପଡ଼ିଗଲା ତେଲ, କାଠ ଏତିକି ହବ ନା। ତାପରେ ପୁଣି ହେଇଯିବ। ହେଇକି ବଳିବ ହେଇଯିବ ହେଇକି ବଳିବ। ତାପରେ ନା ପଡ଼ିଯିବ ପକେଇଦେବା। ତେଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ହେଇ ଦେଖ କର 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 କର। ଆମର ସେ ଗୋଳେଇ ହେଇଛି ନା ବେ? ହଁ ହେଇଯାଇଛି ବା। ଫୁଟୁଛି ତତେ ଜଣା ପଡୁନି କି? ଏତେ ତେଲ କିଏ ଦିଏ କି ବେ? ତୁ ତ ନିଜେ କଲୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଗାଲୁଆ ମାରୁଥିବ ସବୁବେଳେ। ଏକରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ନିଆଁ ଜଳା। ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ଆଉ। ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବୁ ନିଆଁଟା ମେନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ନହେଲା ନାଇଁ ନିଆଁଟା କିନ୍ତୁ ମେନ୍। ନିଆଁ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇବା। କେତେ ମୋଟାଟେ ପୁରା ହେଇଯିବି। ଦେଖିନି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖି ନାଇଁ ଦେ। ଏଟା ହେଇନି। ହେଇନି ସେକଟା ନଉଟା ତେଲ ଦେଖିନି କେତେ ଦେଇଛି ଜୋହ ପଟିଆ। ତତେ ପଚାରି କେତେ ତେଲ ହବ ତୁ ମତେ କହିଲୁ? ତତେ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିଲି? ମୁଁ ବା କହିନି କମ ଦେ। ତୁ ସେତେବେଳେ ଢାଳି ଚାଇଲୁଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଟା ବଡ଼ କଣାଟା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ଢାଳି ପାରିବୁନି। ସେ ମାଛ ଗୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମାଛ। ଏ ମାଛ ଭାଜିମି ଦେଖ ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ଖାଇବା। ହଁ ସେଇ ତେଲରେ ସେଇ ମାଛର ହାତ ହେଇଯିବ ଆଉ। ହେଇଯିବ ଆଉ। ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବି ଟି ହେଲା ମାଛରେ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ପକେଇଦବୁ। ହେଇଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ଦେ। ହେଇଗଲା। ହଁ ଦେଖ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପୁ ହାତ ତିଆରି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବଲେଟ୍। ଆମ୍ବଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେଇ ତେଲ ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ରାନ୍ଧି ନଥିବେ। ମୋତେ ବଡ଼ ଏ ଦୁନିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲିପୁ ରାନ୍ଧିଛି ହେଲା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ରାନ୍ଧନ୍ତିନି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବଲେଟ୍। ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବଲେଟ୍ ନାଁ ଶୁଣି ନଥିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ବୁତୁକୁଡ଼ି ମାଛ। ଆମ ପୁଅ ମାଛରୁ ମରିଯାଇଛି। ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାଜି ଖାଇବେ। ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଲୁଣ। ଓହୋ ଏଟା ଭାଇ ଖାଇବ। ଏଟା ହେଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଖାଲି କଳି ନାଗି ଆଇଛି। ତାକୁ ଆଉ କ'ଣଟା ଆଇଛି କି? ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ଦେଖ। ମଝିରେ ଅଛି ଲୁଣ। କଣା ମସଲା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଲୁଣ କମ୍ ହେଇଗଲା। ତୁ କରୁଛୁ ବା। ଖାଇକିନା ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାড়ি ଭାଇ। ଏରା ମୋର, ଏରା ଦେଇର, ଏରା ଭାଉଜର, ଏରା ଲିପୁର। ତାକୁ ବାড়େଇବୁ କେମିତି? ବଡ଼ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେ ବଡ଼ ହବ।
ଆମ ଲିପୁ ହଉଛି ଆମ ପୁଅକୁ ଖୁଆଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇପାରୁନି। ଆମ ଲିପୁ ଆଜି ପୁଅକୁ ଖୁଆଉଛି। ଆସରେ ଦୌଡ଼ି ଆସ, କିଏ ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା? ଠିଆ ହେଇଛି ମତେ ଡାକିବ ବୋଲି।